Kapisan Anam Tabi Malaysia Madani miampai kodoh Adrian Sedit kabarai dusun sedepan diti. Tadau ke isa ke 2 Napadam walu tulan ke apa tahun 2025. Sabah International Food Expo CIFEX 2025 ika panau silinet talu tadau idko tekinabalu nakanu minimum mengindapud IKS agro takanan mantad patong kepagun kampanye katanudan mantad sem pemagunan CIFEX pinapanau sebagai lang papain tutun barang kepelabusan kainan kuma kedagangan global suai ke pepagirat tanggungan famah id salam keperdagangan pemutanaman. Tumanudit Kemudua Menteri Pemutanaman dan Kejaminan Takanan Dato' Atta Joseph Kurup CIFEX 2025 akan dapat ke dasilit timpahan kesudangan pengidepuan ngada sili nagid liwang babas asanang mantak papaingkas pisagulanan itangad mengindapu nakayanan miampai kedagangan global. Yaw na po ang adminanahak babarusan na pinapaymagan kantakan pampusan CIFEX 2025 it Kota Kinabalu. Lebih 300 lot pengindapuan id CIFEX 2025 id papakitad magisusuay takanan tinuman asil ngawi IKS asil pemutanaman tahata. Hababayan CIFEX 2025 diti rinamay nagid miampay sesi mangilo rasa kapakitanan asil pinalabus insan-insan menhak kasiwatan kumad mengindapu dat mengadut tekad mamramit sisimbar komidman tadit ruminikot ngawi. Bila program CIFEX ni, automatik orang tak kenal produk kita, dorang terus rasa dan terus beli. Jadi program CIFEX ni sangat-sangat membantu memperkenalkan produk-produk IKS seperti kami lah. Kita di Sabah paling banyak mengeluarkan kraf-kraf tangan lah seperti yang ada di dalam CCC. So kita sebagai orang Sabah pun banyak mengeluarkan produk-produk minyak angin, minyak aromaterapi. Kerajaan Papainkah sinunang kesukupan kalidasan Sabah guna kapampai toinsanan kainan kampai noh id kakadayan. Lana pengamatan ng kakal hara kesukupan kalidasan kainan kakadayan di kiguna tanggungan. Exco Kalidasan Sabah Dato' James Ratib Binabaros kawawayaan kesukupan kalidasan ditasanang insan-insan kauhup kumad kaingkasan kesenangan seruput pengobatan. Yawid penagid Menteri Kebaruan Magigianam kesasagitan tulun KPM-KR Sabah pinapaboros nagid kampayan tagirat daw dit mitilambos id salom papalambos kebalingkangan dit ataguang id bagian kalidasan id Sabah. Gisambay na labid hatos klinik nakalaid ang piningkas ning kakatan kasugupan Institut Pinsingilaan Kementerian Kalidasan Malaysia ILKKM id Sabah nanud pinapapanaw. Sebab itu semua ILKKM sangat gembira kerana mendapat tilam lebih kurang 1,350 tilam. Begitu juga dengan katil. Dan saya percaya banyak lagi kedai-kedai sama ada fasilitas di bandar dan juga di luar bandar. Sebab itu semua klinik-klinik kesihatan di luar bandar ini kita ganti. Dulu kayu sangat usang. Ada yang klinik hampir rubuh, dapurnya rubuh. Yaw na pangari nabad kapabaranid kantakan walay pangukab Kementerian Kebaruan Magigian kasasagitan tulun Sabah id Wisma Tunfuad. Polis Kontijen Sabah miampai Polis Watas Kalimantan Utara papaharan isa pitimungan mentok mi boros karet pisa kadungan karaja meneribau kantakan karatan dumarapas pialitan Sabah Kalimantan. Pitimungan pikir papanangan karimpunan tulan ke-6 berbikat. Minabarasit Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato' Jau Tedikun pitimungan kepampai pi periode jensi suai mengelut keaturan keraja standard SOP lalabi nad kepampai keratan kepegawitan talisok datulun narkotik tekod babarang sukayan mantad piwalitan. Dua-dua pihak akan bekerjasama untuk sama-sama menyalurkan maklumat apabila sesuatu itu melibatkan dua negara. Yaitu kalau kes itu berlaku di Sabah dan suspek bergerak ke Indonesia, maka pihak Polis Sabah akan memohon kerjasama daripada pihak Polis Indonesia. Demikian juga apabila kes itu berlaku di Indonesia. Minanahak isiad babarsan kumad kepabaran kepiandat kakapan tapantang walos tinmungan luguan Polis Watas Kapolda Polis Republik Indonesia Kalimantan Utara kumaid guas tupis Polis Kontijen Sabah id Kota Kinabalu.
Kita sama-sama untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di perbatasan. Saya yakin dengan kebersamaan itu, setiap permasalahan yang kita hadapi, khususnya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angatan magigian ngai da mampait suang pemeruanan perintah timpu baina. Mida Presiden Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur perintah pagun minamalan hantalan keburuan Sabah Maju Jaya SMJ mantap pesikap keburuan kausinan ekonomi pagun. Iluna pongat kapitano dimiampai dit pelan keburuan SMJ iso titik kusung 2026 iso 2025 mimpau kegiratan kegiginawan taikot sunduan kepisudang miampai dit slogan keuntutunan pegun Sabah. Iluna pongat beberosan disiat kepiandat keramaian walai pengukab Adil Fitri ketinanan dusun Islam Sabah PDIS kepetakan pengupan mantad muis ketinanan Baitul Mal pegun Sabah Idpitas. Beberosan daw pinalambos dit Menteri Sains Teknologi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya melihat kehadiran sangat ramai dan ini menunjukkan betapa kita inginkan terus perpaduan muhibbah yang mana seperti mana dalam ucapan tadi dengan adanya perpaduan dan muhibbah kita akan stabil dan sejahtera. Kita ingin menyantuni masyarakat dusun Islam khususnya dan masyarakat umum supaya ada perpaduan seperti yang dikatakan oleh yang berhormat Menteri tadi. Perpaduan yang menyeluruh yang boleh membantu kerajaan untuk meneruskan agenda Sabah Maju Jaya. Id keramaian tinindapau lebih 2,000 tulun dilo pinapai magan nagid id film nakayanan pengaranan Duyung Seripak idman pagitanad id panggung wayang id pagunditi. Kantakan keramaian Hari Raya Adil Fitri Keamatan 2025 neluda Kementerian Perintah Nakayanan Kawalan KKTP. Nakapanau dah teramai miampai nakarikatan lebih 500 tulun kepaham purup KKTP agensi keperintahan bagian kikuasaan nakayanan PBT. Yang unik dia, semua perayaan semua dirayakan oleh semua bangsa walaupun berlainan agama. Semua perayaan keagamaan ataupun perayaan etnik kita rayakan bersama-sama. Inilah kekuatan kita di Sabah. Kalau kita lihat cara mereka untuk decorate booth-booth mereka itu makan masa dan juga tenaga. It also shows dia punya komitmen sama kerjasama di antara mereka. So teladan bagi semua PBT lain ataupun agensi di bawah KKTP. Pagulo untuk panahak babarasan pinasaraw disyo ito insanan agensi isaribad KKTP kampay na PBT dot papasikap di panalasayan ruputan magigyan ngawi kapitanud miampay tanggungan sabagi paparikot serupo kaperintahan id nayatan seriba. Pinapalambos na gisyo di pamagatangan kumatayin sanana di nakampay montok di katapatan karaja tagirat yolo isalam paparikot surupo babas asanong kumad magigyan ngawi. Asamak talun hatos may ganig kampung Pitur Laut Kota Belud karamit kesukupan dit lebih asanong serada pangah kapiait projek kampung Angkat Madani. Wakon na pa kesukupan di turidangan nga kampay no jeti talik pakantab lakon Dewan Tagumuguna stor kakamat kesukupan ang panikidan ang nagi papayingka sinunang talun-alun. Ikamadua Luguan menunuratakas Kopisan Luguan Menteri JPM Dato Abdul Syukur Muhammad Minabaros tainsanan projek dit papanahon miampait kabian 2.5 riyong ringgit. Kampay nagi papanahon pemasangan tarobong tube it usinan dat agensi pengludan kadat pagun Nadma. Selepas kampung ini diserahkan, hari diremastikan supaya kita tak terputus insyaAllah. Apa yang dicadangkan kami akan teliti semula. Sekiranya ada bentukan bersuaian dan mencukupi, kami akan melihatlah tentang lain bentukan kemudahan lain. Dato Abdul Syukur minabaros kumad RTM sarana pango it kapatakan projek na pango kampung Angkat Madani it kampung Pitur Laut. Kapapanahan ababayan kaburuan isaribad projek kampung Angkat Madani diti lansanan anong papatilambos it timpo rumikot. Kita akan sentiasa memberi kerjasama kepada kerajaan persekutuan untuk membolehkan ataupun meningkatkan sosioekonomi penduduk ini. Saya minta pembangunan ini akan diteruskan dari masa ke semasa, dari masa akan datanglah.
tidak kira apa saja demi untuk ekonomi orang kampung. Kantakan walai penyuka Bahari Raya Dewan Undangan Pegun Dun Pintasan Rinamit menyampaikan derikatan semak teruk naribu tulun. Obayan pinapana kian telan papagira pisanangan menuridang sunduan pisang di tengah magigian nakayanan. Suai ke magisusuai bangsa takanan hari raya keramaian ditiri namai nagi kapio menyampaikan ke perangan sinding. So alhamdulillah hari ini kita lihat ramai yang datang daripada seluruh kawasan Dun Pintasan dan juga daerah Kota Belud. Kita ada menyerahkan sumbangan kepada asnaf daripada zakat dan juga daripada pejabat yang berhormat Ketua Menteri sendiri, sumbangan kepada rumah-rumah ibadah Muslim dan Muslim. Pengupan pemadulian mantat kaopisan bayon Menteri kegatang RM200,000 kihontalon manguh penggunaan tasikap walai ngait kaugaman dit mamaguno. Irna kabar Edison sedepan diti, pensika mantah doho Adrian Soedi dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.